सुहाना यहाँ चल क्या हो किसने जाना खोले 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 किसने जाना जिंदगी ए क्या रेटा ना देखबार के तो राखी कने महजिर साड़ी यानी कोजे गुरी आराम करी आउ जक नाडा काना देखसु जे ह आता आ पोआ तोल क्या आज मजा बाहर बा आज घरो बाहर हैं तोर आँख क्या कना न न केबो वाह क्या हुआ क्या हुआ तू कना बुझी बुझा नहीं परबार समलपुरी ये समझ में आता नहीं ये सब का तोर बुआर सोतरी के बुझबू सब आदमी है ये बाकर अगली आड़े नोडिया दला मिदलटा हबो देखु छु मोर महजिर साड़ी इटा कोचे करी आयरन करी आनु जादक दादक तो साड़ी अवस्था मैं क्या करूं उससे का करमी बोलु छु तोर ई आग दुटा फटी जी जे तू ऊपर देखि ना पाललू तो महीना दिसबा अजीब लोग है यार ए बाबू तू ये साड़ी बनना देबू तू का बोली गिरी कहू छु को देखेंगे बाद में देखेंगे सब मालूम है ना अपने आपके लैंग्वेज तोर माजी के बात डक डक तोर माजी के डक अबे मैं क्या करूं उससे तोर माजी के डाक पंचायत करमा इटा ई साड़ी मुई कोचे करी आयरन करी इनछा और तू काहे हला ऊपर झगड़ा पके देबो तोर आंखी फुटी जाइजे कि कुमला डुगी जाइजे कि दियाली रो सुरसुरी तोर आंखी डुगी जाइजे तू देखि ना पालू अरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर ये बताई ना ए फालतू लगी बुझे ना पारु तू समलपुरी के जे जा ऊपर थिबो जा आर दिन ओदे अंदा केंद्र सुखे दे उधर भोटा न कपड़ा गदक्सी तो अनेक कर कपड़ा लगा के कदो न माडी ना जमी पड़े देखो जाइए हिंदी वाला कोन लागबो काना लाइटा अगली आड़े कोना मुला खाला निकाल जान कहला बुझबार न सुखे दे उधर बाटा कपड़ा घा देखमा कंता कर्मी जे तोर कपड़ा के आनी करे कदो न रेगड़ी करे जदे उरकोटे न करे जमी वाला देखबो उल्टा पोके दी छे झगड़ा कचड़ा सब करी करे पोके करी गोदे गुदा दला ना और उल्टा क्या करते हो भैया बोली करे कहू छे आबो तक है देखबो घा कंता मार पड़वा जे हां ठीक है है हां फिर मैं क्या लाऊं कि हां बाय बाय ठीक है रखो हैं हां मैं आमी हां कल 10 बजे है तू का करे दिन कपड़ा तोर बाटा देखमाग है कंता कंता करबो जे बुझलू पढ़ाई ए और तू मैं के कर देना तू परीक्षा होला न जेटा तू कोणाओ गमो कोणाओ मुई तो मोर हिसाब जाऊ छे तू केहन मोनी जाऊ छु अब तू तो कॉलेज पढ़ी जाऊ छु रोज तो यार तुझे तोर बा सुतरी के हारे देखि करी टाटा बाय बाय हां देखू छु एटा यहानी दुवा गुरु काची करी आयरन करे छ तोर आय के न थिल्ला मिदाल ई कपड़ा के दल न काटी ई कपड़ा चलबा ने एटा काची करी अनुभव जा ने बड़ा जान कपड़ा काचबो बोलसी पोलार में हाजी बुदिया माजी बुदिया कहा के बोलु छु बा तियो माजी बुदिया कपड़ा नहीं जे तियो माजी बुदिया तियो माजीर साड़ी आनुचे माजीर साड़ी काचुचे माजीर साड़ी आयरन करूचे सब आनुचे और जोउचे बाटे और किन कथा बार्ता होउचे और यार धोते हेले मोर दोल तू मुई धोते लेके तू धोते बोझा में तो चटका लड़बू तो गाँ सारा 100 तोर कहमी गाँ सारा सब लोग कहउछन तो माजी बुदिया बोली करी कि माजी बुदिया हो 100 तोर तो कहमी मोते माजी बुदिया बोलू तुई अकान से कहमी माजी बुदिया ओ और माजी बुदिया ओ का करबू तू तो गाँ सारा 100 तोर कहमी गाँ सारा सब लोग कहउछन तो माजी बुदिया बोली करी कि माजी बुदिया ये सांदा कान कचर हला गंगू मोते माजी बुदिया बोलू तुई अकान से कहमी माजी बुदिया ओ सुबुजे तो कचर हला माजी बुदिया ओ का करबू जानी जनार्दन तररम पम 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 साहिब ने बुलवाया हाजिर हो मैं आया पछे पम पम करबो जा देखबू जा आसान त कानु गाली जबर हलानो फिर काली जोगर हलानो हे भगवान ई डेली में पंचायत करी तो दिन सरी गला फिर कहां से लड़लानो अकान से कहमी माजी बुदिया ओ थी लगी का गुगा चुबा सुन जा देखबू जा हमार खेले हेले तुम का करबू का करबो बोलू छु अरे तोर आइ का ना तू तो कॉलेज बाहर छु हेलो काना करू छु मार मिचट कोने जा मार तो मारबू बढ़ा मारना वाला हो तो रुड़ा घाटा लोक खाली मार होता देखो दादा मी कॉलेज जाऊ जे सोच मन झटे हो जे और मते कहू जो जो तुम कॉलेज जो का बोला सुनलू कि नहीं जो सुनमी सब सुनमी रह बाबू जो महजी बुदिया बोलू छे
ସବୁ ଶୁଣମି ମୁଇଁ ରହି ଟିକା ଟିନେଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଲାଗୁଥା ତୁଇ ହେଲା ଯେ ହେଲା ସକାଳୁ ରାତ ଯାକ ଖାଲି ତୋର ନା ଲାଗୁ ଆଇବ ତୁ ଯାହା କହିବ ତାହା ମାନିବି ହେଲା ଯ ବାବୁ ଯ ଦେଖ ମୁଇଁ ଏ ସବୁ ବେଲେ ଲାଗୁଛି ଏନ୍ତା হ্যাঁ আগর কে জিমা আগর কে জিমা সাইকেল এ বাবু যো 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 কি গলো তো আর দিনে আইবো দেখবো দেখবো হ্যাঁ দেখাবো তা বহুত যে মাঝে বুকিয়া বলবা কেন দেখো যে নেবো কেনটা কেচার কেচার ସବୁ ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ ତାର ବୟସ କେତେ আর তোতে টিকে কে বিচার করবো যে গোটে টিনেଜର ପିଲା কলেজ পড়ার ପିଲା তোর বয়স কেতে আর তার সঙ্গে রুড়ে ঘাটে মাড় বুঝ দাদা তুমি খালি ঘর লোকে ধপড়া বাটা শিখি যাব হ্যাঁ পড়ে শিখি এ বাবু কেতে হবু আসি গলে দাদা তুই রহত না এটাকে মোর পটে করে রগড়াই দিতে বুঝলো কি থাবে রহ টিকে থাবে রহ তারপরে দেখি দিতা হেলাবো থাবে রহ যা যা বাবা ডাকুছন যা হ্যাঁ দাদা তুই যা যাও যা ঘর লোকে ধপড়াবার লাগে বলে মানে তার কাল শুনি গাড়িটা হেলে পড়িছে বাটে বাটে যে হ্যাঁ তোরা টিকে হেলে গাড়িটা রখি না দেখতে যা ঘরে তুন শাক বলি কিছু নেন যা ঘিনি আন বুঝা যে খামা যা হয় বো দেখলু তো কাল কা তোর ভাইবর কপড়া ধরি করে কোচে গলি ধোয়া ঘর কি फिर आज का आराम करे गली आली कि नहीं आली ताना फिर कचर कचर आली ये घर के पोसले कि नहीं पोसले काम ऊपर काम तो मनुष्य मुंसा हो कि नहीं है वो তুই গুটে কাম কর রাঁধবু যা হেনতে তো মুই বজার যাউথিলি मोई ना जा जा तोर जाना करवा नहीं करबू जा बड़ा ये लोग के खाली हो घर में না রাঁধু ও তোর মাঝি থিলা বেলে খালি রাঁধছু আর হেতকি বেলে পাক বনাছু দাদা পাক কেনটা হেজি দেখতো আর ইহাতে রাঁধি যা লাগি তোতে পড়া লাগি যাউছি मुई काना रानी जानसी ना ना मुई काना रानी जानसी के कह না রাঁধি জানো আর কেনটা সে তোর মাঝি দিলা বেলে মোর ভলিয়া স্পেশাল পাক কে হি না জানন বলি করে হলি হলি মোর আড়কে আইসু আর দাদা পাক দেখ বলু থুসু আর ইহাতে না জানো এ বাবু তুই বেশি কথা যা। না কদা তুই জহ কথা মতে টিক কই দউছু কেদিন কেতি মুই না কহমি আর কি কহবা তোতে আইগিরি মুই না যাবো তোর জনতা জনতা করবার আছে করবু যা মুই তোর কথা কইলে গিরজিবু ইহা দে তুই বুঝলু মোর কাদনি के काम अछि मुई ना जे पार तुई जनता करबो जा हां बड़ा सीखे तो বজার যদি নাই যাও বলে যা রাঁধবু যা মুই তো হেনতে বাহারি দিলি বজার যাবার লাগে কাহি রাঁধবু তুই খালি খাই যাইছু ঘরে বসিকিরি খাই যাইছু আর হে মারাড়ি মাঙ্কর ঘর আগাড়ে যেন তাস না খেলুছন মারাড়ি ঘর হে তার পাককে যাবু আর সে তাস ব্যাটি লাগবু বাজ উড়াসু কাহি যাইসু হেনকে तू जहा कहबो कह मुई तोते फिर हाले फिर तू ना कहबो का मते बादला बोले कि ना कहबो तोर मिता तो मुई खंता नै सेबो जे मुई आर घर आर के बहु करे जा काम बरगेला करि देसी कहबो तू तो देखलु दसरा मासे छाड़ी गलु फिर यहानी बाहरी छुजे तू से बहु घर के नहीं जीबू हैं आर मते तू तार माने घर सब काम बरगु छु नहीं के अच्छा दसरा मासे लाबो না জাতি বি নেই তাহাকে হেনথি তো তুই তোর মাহাজির যেতি কাম ধাম করুছু দরকার পড়লে তার গোড় রোগী লাগুছু গোটে মাহাজি বুধিয়া বলি করে তো সব কহুছন মুই হেলা আজকে তোতে কহবারকে পড়ুছে इससे से तू गड़े मत महजी बुझे मरे जाते रे तुमन लागे ई बाहर लोग तो कहले ई घर और दोदा इगर तू लास्ट के महजी ও बुझे তুই মাহাজি বুধিয়া ও আর কানা না কহমি মুই और धीग जो रे मोर जीवन साला मरी मुरा करे लाभ छबो ई समझते कहले नबो তোর প্রকৃতির লাগি তোতে হেনতা বলুছ না কহবে লোক তোর প্রকৃতি যেনতা আছে হেনতা হি লোক কহুছ গ্রুপ পার্টির প্রেসিডেন্ট হয়েগলা তোর মাহাজি বলিগিরি সে জানা বলবা তুই তা করবি হ্যাঁ हायबो दादा तू ने बुझू केनता बोलू छे देखो जो मैं काना कमानी धमानी करसी ना ना मैं काना कमानी धमानी करसी के तू कह না করু হ্যাঁ हाँ बुपरी ग्रुप पार्टी प्रेसिडेंट ही छे जे काना देखला ग्रुप पार्टी प्रेसिडेंट जे सखाल पहले देखो जो ब्लॉक जासी एनएससी के जासी बैंक के जासी 15टा काम करसी और रात घर द्वार के टिके पहुंचीबा बला खा बुआ बोली के सुइसी जे हटा टिके तर सेवा तुरा कर देसी बला अदर मन হাতি লাগি কহি দিলি মুই মাহাজি বুধিয়া তুই ও बारे आर मनुष्य ना खोय नबो मुई बाहर लोग तो जहा कहले वो मते ससा सळे तो मते भी माहिजी बुझा बोलो नहीं बो हां
भरमी सले तुम कहीं नहीं पारे बुझलु तोर कथा कहमी तू भल काम करसु हे दिन बहुर सैंडल धरिकरी बेगुना टेन बल्लु वीआईपी बैग टेन आर सिले जितिलु केंजी तोते ना कहला बेले कह बोलु ଯାଇଥିଲି आर केंदा से कहूछ मते महजी बुधिया बोली ନାଇଁ कि ହେଟା बुधिया से ଘରର କାମଟା ମୁଇଁ ନା करे ଆର ଦୁସା ଲଗାଇକିରି କରବେ ओहो हो हा हा हेटा किछि नै से नै के हेटा महजी बुधिया नै से आर मुई टिके तार साला काण गोड़ हाथ ये कर देली जे तू मते बोलु छु महजी बुधिया और निंचे धो पंचायत कर जे पढ़े तो आर काकाना तोते कहमी भे आर काना कह तू जहाँ कहबार अच्छे तो तू कही दे सालू न आर काना कहबू तू तोते कहू सुन ध्यान दे तू तो जहाँ चप्पल से नेलू नेलू बो हैं बेलगुड़ा के सबू दिने बहु घर के मोटरसाइकिल न बसासु हैं स्टार्ट मारसु आर सीधा गुर कला में हजी के नेसु आर गुपचुप आर चाट पासु जैसे परसु कि कह परसी मते कंदा से कहू मैं हजी बुधिया बोली करे गोड़ हाथ तो नहीं रगड़ेबो मुई मारी नेलु रे फिर से कथा कहलु केबो फिर से कथा कहलु फिर सेटा कहली तू ओ हेटा खोए ने सीता है कि यार मुई भी खासी से एकला ना खाए ओ तू करला किसी नहीं के आर मुई टिके काना कर देली बेला मुई कहूछे पाजी बुधिया फिर कहलु हां वारे आर नहीं रहबो तुम लगे बुझलो पलानी सीधा करू मोटर स्टार्ट मार ए बाबू रो 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 कहाँ हला यंदा राग सिमी होचो ए बाबू कहाँ हला यंदा गाली जगर होचो दुई भाई सुछाटे गाली जगर होचो देख तो हे भगवान हे धर्म देवता उदुछु बुड़ुछु सबू देखुछु प्रभु ई मोर घरे गाली जगर सबू बेले दिन सुन नहीं हे भगवान काना मोर भाग्य हे भगवान काना मोर भाग्य कहीं मोर बहुत ईटा गले दसरा मासे जे ई माने खाली गाली झगर न तीनटा सब सरी गला न मोर काना करसी भगवान हे प्रभु काना करसी मु काना करे बुझी ना पारबार किछि ए चलो चलो घर के चलो चलो दिल को चलो घर के चलो देखू जोगिनी बापा मुई आला वाला खाना घा घा कचर कचर से माने लागले तल लगी मुई दइए फिर इनो आला वाला से धोतड़े हला तल लगी मुई दइए घर के आली तो आली बोर दोदाटे हिगरी मते सबु बेला खानता कहबाटा तुम ने कथा कह दो बापा ये भल कथा कहूची ये ए बा हला गा जा हला न तू भल कथा कहतुलु कि बेल ए बाबू तुम परोगा चल चल ये तू गुपचुप खोइले ए बा बापा हला रे बुआरे चलो चलो बापा मोर गुटे निया पंचायत कर मोर पंचायत ना कल मुई ना खा क ई बेल बुड़ा के बहु के मोटरसाइकिल न बसई करी सब दिन गुपचुप खोइ नसी कि नी कह नेसी नेसु नेसी हौ हनु मुई भी खासी हटा मुई भी खासी और खोए भी नेसी गोड़ ना रगड़ेबो हला 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 रे देखो। हला गोड़ ना रगड़े ए बा हला चलो चलो गा चलो चलो रे भाई चलो मुई ना जाए वो आए बाबू आए बापा है घरे रहबार रहबा अरे तो मुई घरे रहमी हला 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 हां आज गोलमाल हिच की हवा भाजी बुझिया बोल देले तो टिफिन अगर निया जोली होची हैं भाजी बुझिया ओ भाजी बुझिया बोलु छो देखो जो बापा हे मालती ती ऊपर थाइगिरी सब देखु था आज मते एकला छाड़िगिरी पळे गलु केड़े घरर छी गौतिया घरर झी औती जेन दिन ते मोर हाथ टाके धइलु मोर घर के आइलु मोर केते सेवा जतन कलु घरे कुआ गुटे नहीं कि कल गुटे नहीं हेले पान आनी आनी करती मोर सेवा जतन करिए मोदे गधई पधई करी जे कलु आज ती पळे गलु आज देख तोर पो मानकर अवस्था काना होची वो काना करसी तू थिले आसी क्या देखी थी तू काना करमी को मोर आर किछि बुद्धि बात नहीं दुहिले पर गाली जगर पटे पटे मोर दिन सरी गला काना करमी बापा ससे तुम्हें मोर माँ के साक्षी रखी करी ई कथाटा कहला चुप एकदम चुप तुई अछु जे तोर महाजी के बेल बुल्ला धरी करी गुपचुप चाट चाउमिन खोई नौचु आर ई गोटे अच्छे जे तार महाजीर गोड़ रगड़बा कपड़ा काचबा आर केन केन नबा खाई दल रे तुम्हें मते खाई दल घरटा मोर काना हे गला के जानी ई दसरा मास आता नहीं आर ई बासन माने जाते ना रे दुई भैरी कचर काचर बारता नहीं
ତୁମେ ଖାଲି ନ ଦେଖିଲା ବାସନ ଗୁରୁ ଆଣି ଯା ଟୁକେଲ ଗୁରୁ ବିହା ହେଇଛ ଧନ୍ୟ ରେ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ আর ଧନ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ बापा देखल तो मोटा लोग जहाँ कहले कहले है निजर दादा भी शेष मते हंता वाला और शेष बापा तुम्हें भी मते ई कथा कहला আরে বাবু তুই হেন্তা করুছু হেতির লাগি সে কହୁଛି সে भी হেন্তা করে কেন দুহে কে দুহে একসি বাইসি আর কি টিকে কম না না ন নিক্তি ন জুখবো বলে দুহে কে দুহে সমান হ্যাঁ जो है और तीन तीन लोग कहले न परे है कंदा कहू जे न देखबार তুমি জোর করো রে বাবু রে নাই গালি জহর যেটা হেলা হেলা ন ঘরটা ঘরে রখো নাই নিও বটা কে তুম পর बड़े बोली कि तार सब कथा सुई जमे नहीं के और मुई छोटा बोली कि तुम सब बेला मते दबाबो बापा देखलो तो हैं घरर बड़ी कि मते सब बेला हंदा से तो जहाँ कहला कहला बापा से तुम्हें भी मते हंदा कहलो हैं कि घर में रही करी कि ना रही करी मुई का करमी हैं ई घर समस्त मते কি আলা ন দেখ তোর সাজ ঘর লোক আলো তো বড় সলা এ বন্ধু বানো গাইলে ন তুম পর যা বন্ধু বানো কেতে গাইলে ন ডিজাইন ডিজাইন করে গেট খুলবু যা चुप যা 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 आले ना যা हमर भीतर जिंदा हला चुप আর কোনে কাকে তুম পর মহেজির সেবা করি করিতে হেলানো জগুহা মহেজি বুঝিয়া মহেজি বুঝিয়া মহেজি বুঝিয়া গাইলে ন ইজ্জত ন জিবা দেখ কপনে না তোর তোর জলজি যে ডিজাইন কেহি বসছি है दादा जोहार जोहार अच्छा दादा রে তোর কন্যা কি মুড়িয়াটে মার দি মাসে হেলা কি থিল রে আমি ছয় দিন বাড়লো না আসলা ট্রাফিক জ্যাম দিলা তো তারপর আসলা টিকে লেট হলা और ब्रिज कबे ही ना पारबा এতিলে তো কি প্রবলেম गेट पड़ी जाऊ छे का करना कह মুড়িয়াটে মার দি সারা ভিতর तो काना काना फुटफुटा लागे ये কিছু নাই বো বলো তো উঠো উঠো মা উঠো উঠো মুড়িয়াটে মার দি কেনতা বাবু বনে বনে করে আলো তো ভাল করে আসলা খালি ট্রাফিক জ্যাম থিলা বলি টিকে লেট হলা हाँ हेसी हटा हेंता तो हेसी हटा मोर आला वाला ई कागेटा कहूत के काना कहता बोती खाली सबो बड़ा खाली मने खाली चलो चलो तुम पर चल चलो केंदे ई काना जहां तो पछे पछे जाना कहला 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 फिर यहाँ ने कागेटा गुनगुन চলো करना বাবা देखी চলো এ বাবু চল চল चल तेरे बुआ সব আইলে না क्या हला जे मुई जिमी चल ना ना मुई क्या हला ई कहम जिमी कह न তুই চাল তোরে মোর বাবা ई बंधु बांधव सामना न भी तुम मते हिनिस्ता करबो তোতে কে হিনিস্তা করছে বতে ঘরকে চাল বন্ধু বান্ধব আই চল চাল ঘরকে চাল বালা ইনো হিনিস্তা করুছু আমি তোতে চল देखू छ ई माने आइले ना চলো ইনু থেকে কানা রড়ু ছজে সব কথা কহলে ছাতি ফাটছি লাগিছে নিয়া বাহারুছে ধোঁয়া তুম পতরি বাবু তুই কেনতা হেনতা হেসু বলুছে এ তুম পর देखो 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 हैं मोर सास घर घर लुकी आले न बंधु बांधव घर लुकी आले न समस्त रागली आड़े फिर केना कहला आर मुई जानी जदि भी कहमी बेला हैं तू फटा चप्पल सिले नेसु हैं माजी के बोले नेसु गुपचुप कोई नेसु बोली बोले केनता हवा यहाँ नहीं केनता हवा कह ए बाबू हां ए बाबू बड़ा तुम जानवर काहे तुम पड़मी बाबा तुम्हें देखो जो खाली तुम्हें मोते को ना तुम बोलो पढ़। बोला ए बाबू इदम टिके बुझा হয় হয় রাজু তুমি হেলে তুমি বলে নাই হতা সেমানে হেলে বড় লোক বিপদ কহি দেলে কাটা হেলা देखू जो दादा जहाँ घरे मते कहला कहला हैं फिर तुम्हें माने तुमर मांगर सामना न खंदा कहबाटा सब बेले गुटे से बेजार 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 घरे गुटे लगै छै न इटा হয় তুমি চুপ করবে তুমি পলামি কলা কলা হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়া মোর ব্যাগ দিয়ে আমি পলামি দিও হ্যাঁ লো দেখো এনো নি শুন তো চলো চল পলামা চল এটা ভালো হইছে ভালো হইছে এটা ভালো হইছে এ বাবু আসো ए मां এটার কথা নাই কে যাও জো ইতার কথা কে নাই জো আনো বুঝছো तुम्हार राग रेसमे ना चलो কা তো সবলে তো তুমি ঘরে খালি তুমি ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇହାନି ଇଏ ଯାଇଥିଲା ତାର ଘରକେ ମୁଇଁ ତ ଆନି ଛାଣଲି ତମେ ତ ନେଇ ବିଲ ନେଇ ଯେ ଆନି ତ ଦେଲି ନ ତମେ ଏନ୍ତା ଡିସ୍କସ୍ ହଉଥିବ ଯେ ଇ ଘରେ ମୋର ଗୁହାଟା ଭଲସେ ରହିପାରବା କେ मिनती चुप पड़ो वाला पर ହେଲା চুপ করো চলো সরি গলা হয় হো বাবু তুমি হেলো আমার বন্ধু লোক তুমি হেলে তোমার দুই লোক নিয়া পঞ্চায়েত করে দিও টিকে পটে পুটা দিও যে পেয়ে বেলে দেখলে মানে খালি কেচার কেচার গালি জগ হউছন যে ঘরে শান্তি ন রহি হেবা কে ঘটনাটা কাଣା ହେଇଛେ କହିବେ ଯଦି ତାପରେ ସିନା ମୁଇଁ କାଣାଟେ କହିପାରମି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନ କହିବେ ମୁଁ କହିମି କାଣା କାଣା ହେଇଛେ ରାଜୁ पचरो मोर दादा के पचरो କାଣା ହେଇଛେ ବିଜୁ
সদা বেলে তার মাহাজির কাম বেলা আগহর হয়েছি সিকেন্দ্র ভাই কথা শুনছো আর ঘরর কাম যে 5 পয়সাটা কেনসিটা করবার মুড়ে সে নাই ন তুমি বিচার করো কেন্দা করে আমি দুই ভাই দাদা চলমু যে আর কাଣା গুটে কহিদেলে মতো মাহাজি বুঝিয়া বল লড়ুছে খালি আমার সাথে মুই আজ ই জায়গা ন অছে যদি তুমি এন্তা করুছ মুই নাই থিলা জায়গার মোর বহেনর কাଣା অবস্থা হউতবা কাଣା কହୁଛ তুমি মানে এটা হয় গো মোর মনো যদি মোর সেবা যদি না করবা কারণ दूसरा কেন মেহাজির সেবা করি জিবে গা তুমি বড় হই তুমি এটা তো কথা কইছো গো দেখো সেটা তোমার বহন গলা কহ হ্যাঁ সবু বেলা মানে গোটে খালি পালা লগাইছন উপরে মেহাজি বুঝিয়া সে কাଣା করছি জিনছ কাଣା করছে? সবু কথা ইহানি উঘাবি বেলা মহা মুশকিলটা বুঝলা সেটা কাଣା তার কন্যার চপ্পল ছিড়ি গলে চপ্পল ছিড়ে যাচ্ছে বের বললে গুপচুপ খুয়ে নৌছে হ্যাঁ কথা মানে আমি কহিলি না আর বাকি আর কাଣା রহলা সে রে বাবু এ ভগবান ইহাদে না কহিলু এটা এ ভগবান গাড়ি ন বসেই গরিব বলে নৌছে আর মতে উল্টিয়া সবু বেলে কହୁছে দেখুছ তো দাদা তুমি হেলা হেলা মুই শুনলি না জানলি না তোমার কথা হেতকি রো ও তুমি কাଣା কହୁଥିଲ হেটে কাଣା কহমি হে তো ସବୁବେଲେ লাগিছে তোর সেবারে আর ঘরর 5 পয়সার কাম বেলে তোমার কহার মানে হেলা কি মোর বহেনর সেবা শুশ্রূষা করুছন বলি কি তোমাকে অসুবিধা আছে যদি তুমি দিলি ক মোর কথা শুনব তো তোমাকে কথা পদে কহেতি এ বাবু দিও তুমি বুঝে শুনে দিও টিকি আমি হেলু বন্ধু লো তোমার ঘরকে এইছু মোর বহেনকে ଦେଇছু বলি আসুছু তুমি যদি এন্তা ডিসকস হউতব ঝেমলা হউতব আমার আবার না মোর বহেনর হেলা হেনতে ভিতর দেই সারনু না ঠিক আছে তুমি শুনো মোর দুই কথা তুমি দুই লোক গোটে কথা গুরু জ্ঞান করব যদি বেলে আমি কহিমি কথাটি তোমার সবু সমাধান হয়ে যাবা হ্যাঁ দাদা তুমি জানা বলবো আমি মানি তাকে পচরা হ্যাঁ কাম বলবা কহ দাদা কহমি? কা হলা ঠিক আছে শুন তুমি মোর বহেনর গোড় হাত রগড়ি দৌছ দরকার পড়লে শাড়ি কাচি দৌছ এটা কথা তো হ্যাঁ এতকি তুমি বেল বললে মেহাজিকে গুপচুপ খুয়ে দৌছ কি ওর কাকানা খুয়াবার লাগে নৌছ গাড়িরে তার সেবা করুছ এটা কথা তো মোর কথা শুনব কাଣା করছি যে তুমি মানে তো কিহে কিছু নে করবা মুই সকাল পেলা কি চাহা ফুটামি চাহা ফুটে করে আনমি তাকে চাহা দেমি বেটি সেটা সরি গলা পরে দরকার পড়লে সে ম্যাডাম তো উঠবে 9 বজে সে তো মোর বহেন তো গ্রুপ পার্টি নহলে মিশিছে সে কিছু কে কিছু নে করে খাଇବା পিবা শুইবা और কিছু কাম ধনা নেই রান্ধি বাড়বি মুই তাহাকে খুয়েবি দেবি দরকার পড়লে মুই যদি তার শাড়ি পটা যে নাই আছে হেটা বি দরকার পড়লে কাটছি দরকার পড়লে গোড় হাত দূর রগড়ছি और তোমার দুই কানে কহেমি কহ হেলা গুরু হেলা মহেজি বুঝিয়া এই দুনিয়াটা হেন্তা রে বাবু রে কা করমা কহ हे भगवान इ लास्ट के मोर भाग्य एंता कुटुंब पे जुटी छन एड़े हत भागा है मुई काहीं मुई धन्य मोर भाग्य रे धन्य मोर भाग्य बापा तुमे से केंता करूथिलो दसरा मासे आमर समया के एंता ना हेते रे बाबू आमर 5टा भाईनु गुटे बोली बहन जानकी से बढ़े कुटुमादी घर न पड़ी थिला 100 लोक रंधा बड़ा करी करी गाय दामुर गाय संखली करी गोहाल गोबर करी करी से जेन खटाटे खटुथिला यार काना कहन बरस गुटे के खाए दिने आमर घर के आसेबार लगी सुखे टिके रहमी बोली भाबुथिला दिन 15टा लगी आसुथिला आसला इठाने आमर 5 भाई सेवा करी दिथला जे आमे रंधा बड़ार दुख जानी नहीं कि दुख के सिर्फ जानी नहीं हेले हे भगवान मु केड़े बड़ पापीटे आए एति मोर घरे छी गुटे भी नहीं आज जदि छी गुटे मोर घरे देथि तू गले ही अवस्था मते हेबा के ना पड़ी थी बापा मोर पो माने त बुझला ने बापा तुम प्रभु ভগবান তুই আমার ঘরে সবু কিছু দেইছু গাড়ি বংলা জমি বাড়ি সবু কিছু দেলু মহাপুরু আমার ঘরে ঝি গুটে দে এতকি মুই তোর পাতলে গুহারি করছে মহাপুরু बुझल गो माँ तुम्हें मोर कथा के टिके ध्यान दो जेते नहले भी बोले तुम स्वामी है तुम्हें इन सावित्री वास कर सावित्री वास नो मनुष्यर गोड़ पात धोई करी तार पाथुली दे मुड़े माखले केड़े केड़े विपद पड़ जाए
केड़े केड़े पाप कमी जाए कटी जाए हेले तुम इटाके एंता कैसे काम नहीं करे बोलो जेनती लाइकी हमको बदनाम हवा बुझल रे बाबू तुमर दुही लोग को तुम्हें एंता कैसे काम टे एंता नहीं करो आमर घर के जेंता बदनाम टे तुम्हें जहाँ करुछ करो किंतु आगे पचके टे विचार करी भाभी चिंती करी जनता कि लोग हमको महजी बुझा बोली ना बुझल आमर भी तो गोटे स्वाभिमान अच्छे आमर भी तो गोटे गर्व अच्छे हेले बापा बापा बापा